అవర్ ఛానల్ తెలంగాణ ఫోక్ 434 ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లోకెట్టి గణేషుని పూజ పోతున్న ఒక మండపం దగ్గరికి ఎట్లా అనేది మీకు మొత్తం చూపిస్తుడురి. మస్తు ఉంటుంది, కిరాక్ ఉంటుంది. సరేనా? చూస్తుండురి. ఇట్లా ఇటువంటి వీడియోలు మీకు ఎన్నో తీసుకొస్తా. ఘనమైన ఘనత ఆది పూజిత శత సూర్య రూప శాంతి శుభదీప శివ పార్వతులని విడిచి వచ్చిండే బప్ప చం చం చం. धर्म काम मोक्ष फल सिद्धि चतुर्वेद पुरुषार्थम परिहारार्थम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरु शुक्र शनि राहु केतु गणपति देवता पूजन संकल्पम करिष्ये। जय गुरु गणेश महाराज की जय। ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थांग सम्रेत ऊपर पानी लाने गया आता रहा यूट्यूब लगा करता ना। ओम पाद्युरस देवता नाम बसलो देवता हिरण्ययाम देवता आसमनोक्ते। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संतते नमः। कुंकुम पసుపు కొంచెం కొంచెం ఎక్కి कुंकुम कामना दिव्यं कामना कामनो काम संभव कुंकुम से आदि कुंकुम प्रतिकृतां महा तेल लेके आओ। स्वाहा धनाय स्वधनाय स्वाहा देवै ब्रह्मणेभ्यो नमः। नैवेद्यो वादं नैवेद्यायां महा। ऐसे ऐसा हो गया तो निकाल के ऐसा कर लेना, ठीक है? फिर तेल कम तेल करते रहना, एक्सरसाइज करो। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्पुष्टां दुरोक्तानां प्रजपाद्योर्पादस्य देवतानां परमेश्वरः नमस्कारं ते नमो रुद्रे महादेवे शिवाय संतकलोक्तानां परमेश्वरने महागणाधिपते नमः। ओम नागरम ओम माल्यदान सुगंधि मध्याय पुष्पाणि पूजानि प्रतिकृतां महा। गणेशुడికి నమస్కారం చేయండి। ओम ध्याये ध्यानार्थं गजाननं भूतगणाधिपतिं पञ्चार्वचनमासं सूरश्रीयुतानां श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। विघ्नेश्वरावतारस्वरूपयुक्तानां परमेश्वरः। जय गुरु गणेश महाराज की। ओम अर्कुताय नमः, अन्मताय नमः, अमिताय नमः, चित्तरूपाय नमः, अवीशाय नमः, अविघ्नाय नमः, बालगणपतिये नमः, बालचंद्राय नमः,
भीमाय नमः पूर्णपते नमः बुद्धिनाथाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः चतुर्ज्योतिये नमः देवदेवाय नमः धार्मिकाय नमः दुर्जाय नमः एकस्राय नमः एकदन्ताय नमः विषमपुत्राय नमः गजाधराय नमः गजकर्णाय नमः गजकर्णाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अष्टदेवतानां प्राणस्त्रिमुखाजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमस्तु। जय बोलो गणेश महाराज की। एक तो नारियल मारना इन लोग मारता हाथ पे ले रहे, हाथ पे लेके मार। ओम नाभ्याय स्थितं कर्षगंग सुषणां त्रिलोकां लोकमकल्पनां महा लगा दे भाई हमने छिका आना सिद्धि गानी बोले जय गणेश जय गणेश देव माता जकी पार्वती।